nataka tuangalie kwa habari ya kitchen party ya leo jinsi ilivyo. Hiyo kitchen party ya leo iko katika maadili hayo kweli? Na kama kweli huyu binti anayefundishwa ni yule wa mwanzo ambaye tulikuwa tunaona kwamba alikuwa hajui chochote, alikuwa hajui kitu, haelewi kitu, ni mara yake ya kwanza anaenda kukutana na vitu vipya, ni kweli kwamba hajui vitu, huyo mtu anayeambiwa kwamba analetewa kwa ajili ya kufundishwa mafunzo ili aende akaanze kwenda kuyaishi maisha. Lakini nimekutana na vitu vingi ambavyo unakuta kwamba huyu mtu mwingine ambaye anayefanywa kitchen party au anayepewa mafunzo ni mtu ambaye tayari mwingine anayajua mambo kuliko hata nyinyi mnaofundisha. Anayajua kuliko nyinyi. Kwenye mitandao ya kijamii na mambo ya majirani na mambo ya marafiki na mambo ya hapa na pale, na huko kwenye ndoa kwenye alishaingia, na wengine kuishi wameshaishi, na kuzaa wengine wameshazaa, lakini utasikia leo wanafanyiwa kitchen party.